Assalamualaikum. So, mari kita tengok soalan nombor 3 dalam set mock test 4. So, soalan nombor 3 dia kata define electric current and resistivity. So, di sini pelajar semua kenalah hafal definition yang ada dalam kita punya syllabus. So, untuk yang ini dia kata electric current. Jawapan dia, electric current is defined as the total charge Q flowing through the area per unit time. Kalau pelajar jawab macam ni, maka akan dapat 1 markah. Ataupun, boleh juga kalau kita gunakan rumus, current is equals to dq over dt. Semua simbol dalam rumus ini mesti didefinekan. So, all symbol define. So, apa dia I? Current. Kena tulis Jangan sekadar tulis all symbol define. Kena tulis. Wajib tulis I sama dengan current. dq is total charge. Dan juga dt adalah time. Baru juga boleh dapat satu markah. So, itu 3A1. Resistivity pula kita define sebagai resistance of a unit cross-sectional area per unit length. Ini pun boleh juga kita gunakan rumus. Resistivity is defined as resistance of a unit area per unit length. Dengan syarat mesti define semua symbols. Rho sama dengan resistivity, R resistance, A cross-sectional area dan juga L adalah length. Ini juga akan dapat salah satu daripada definition ini, pelajar semua boleh dapat 1 markah. So, maksudnya total bagi soalan 3A adalah 2 markah. So, seterusnya kita tengok soalan B. Dia kata sketch graph of voltage against current I for ohmic conductor. So, ini sebenarnya dia nak kita tahu, dia nak tengok kita faham ataupun tidak Ohm's law. Now, according to Ohm's law, voltage is directly proportional to current. So, maksudnya graf yang kita lukiskan mestilah garis lurus. So, kena ada axis yang betul. V against I. Dan kita akan lukiskan garis lurus yang linear kerana V dan I is directly proportional. According to Ohm's law, V is equals to I. V is equals to IR. So, di sini disebabkan graf ni sangat simple. So, markah dia cuma satu sahaja. Markah dia diberi kepada shape of the graph. Kalau nampak garis lurus linear, maka dapat satu markah. Tapi tak semestinya markah tak diberi pada axis, maka kita pun tak payah label axis. Apa-apa pun kalau kita sketch graph, ada markah ke tak ada markah ke, axis kena kita tulis dan lukiskan dengan betul. Unitnya betul, simbolnya juga kena betul. So, sebab yang ni simple, maka markah dia cuma satu sahaja. So, seterusnya saya nak gerak pada soalan nombor 3C. In figure 3, R1 is 5 ohm, R2 is 3 ohm, and R3 is 6 ohm. The current I1, current I1 through resistor R1 is 12 ampere. So, di sini ada beberapa info selain daripada R1 sama dengan 5 ohm, R2 sama dengan 3 ohm dan juga R3 sama dengan 6 ohm. Dia kata dekat situ current I1 through R1. Maksudnya current that flow through resistor 1 is equals to 12 ampere. So, mana current tu? Kalau saya nak lukiskan dalam gambar rajah ini, current dia mengalir
melalui resistor 1. Okay. So soalan dia kata calculate the voltage applied to the circuit. So kita nak cari voltage of the battery V. Kita ada R1, R2 and R3. Untuk kita cari total voltage V, benda yang normalnya kita akan gunakan rumus V efektif sama dengan I efektif times R efektif. Maksudnya kena cari terlebih dahulu total resistance of this circuit. Circuit ni tak sukar pun, kita dapati bahawa dalam gambar ajar ni, kalau saya lukiskan node di sini, node pada junction, kita akan nampak bahawa R2 dan juga R3 share two common nodes. Therefore, R2 and R3 are series. So, mari kita kirakan terlebih dahulu effective resistance. So, R2 and R3, saya sebut series tadi, saya salah. R2 and R3 are parallel. Therefore, kita akan gunakan rumus 1 over R23 is equals to 1 over R2 plus 1 over R3. We substitute the value, kita akan dapat R23 is equals to 1 over 3 plus 1 over 6 to the power of negative 1. Sebab kita nak inversekan, kita dapat R23. Dan R23 kita akan dapat sama dengan 2 ohm. Dan kita boleh gabungkan resistor R2 dan juga R3 menjadi satu resistor sebagaimana dalam gambar rajah yang kedua ini. So, dalam gambar rajah yang kedua ini, kita dapati bahawa R1 and R23 are series. Therefore, the effective capacitance is equals to R1 plus R23. So, effective capacitance sama dengan 5 ohm plus 2 ohm, which is equals to 7 ohm. So, ini belum lagi jawapan akhir. Now, remember, kita nak cari total voltage V. Menggunakan rumus V efektif sama dengan I efektif times R efektif. Dalam rumus ini, kita dah pun ada value effective resistance. So, value effective resistance telah pun kita kirakan sama dengan 7 ohm. Tetapi, kita masih belum lagi ada value effective total current. Walau bagaimanapun, kalau kita ingat, soalan ni sudah pun bagi bahawa I1 is equal to 12 ampere. Kalau dalam gambar rajah yang kedua, I1 is the current flow through resistor 1. Dan kita dapati dalam gambar rajah yang kedua ini, R1 and R23 are series. So, kalau dia series, maka current through R1 is equals to current through resistor R23. Therefore, saya boleh tulis daripada gambar ni sebagai I1 is equals to I23, pasal apa dia? Series, samalah dengan I equivalent ataupun effective current ataupun total current, sama dengan 12 ampere. So, sebenarnya macam dihiddenkan info total current kat situ, sedangkan dia dah bagi sebenarnya value of total current sama dengan 12 ampere. Therefore, kita tak ada masalah lagi to calculate the value of voltage. That is just equals to 12 times 7. Dan kita akan dapat jawapannya sama dengan 84 volt. Okey. Mari kita tengok mana markah pada soalan 3C1. Markah yang pertama adalah apabila kita cuba mengira effective resistance. Apabila kita gantikan dalam pengiraan R23, 1/3 plus 1/6, kita gantikan dalam equation, kita dapat markah penggantian. Begitu juga jika kita gantikan 5 ohm plus 2 ohm untuk mencari R efektif dan kita dapat 7 ohm kat situ, itu satu lagi markah penggantian.
Dan apabila kita tulis I1 is equals to I23 is equals to total current is equals to 12 ampere, itu kita akan dapat markah konsep. Dan yang terakhir, dua markah yang terakhir, kita akan dapatkan markah ganti apabila kita gantikan 12 ampere darab 7 ohm dalam equation V sama dengan IR. Dan yang akhir sekali, jawapan dan unit yang betul 84 volt. So itu adalah soalan nombor C1. Okey, mari kita tengok soalan nombor C2. Untuk mudahkannya, saya ambil masa untuk copy kejap. Supaya saya tak perlu naik ke atas. Okey. So, untuk soalan C2, dia kata current through resistor R3. So, untuk cari current through resistor R3, yang ini I3. Tak ada cara lain melainkan kita kena gunakan rumus V3 is equals to I3 times R3. Voltage across resistor 3 kita tak ada. Current across resistor 3 juga kita tidak ada. So, cara dia untuk selesaikan masalah ini ialah kita kena work back through the circuit reduction. So, tadi kita dah pun gabungkan dalam gambar rajah yang kedua. Dalam gambar rajah yang kedua, kita dapati bahawa R1 and R23 are series. Itu yang pertama. Manakala dalam gambar rajah yang pertama, kita nampak R2 and R3 are parallel. So, kita kena tengok dua-dua gambar ni untuk kita selesaikan masalah ni. So, apabila daripada gambar rajah yang kedua, kita tahu bahawa I1 is equals to I23 is equals to I equivalent is equals to 12 ampere. Itu yang pertama kita tahu. Daripada gambar rajah yang pertama, since resistor 2 and resistor 3 are parallel, therefore the voltage across resistor 2 and 3 are equal. So V2 is equals to V3 is equals to V23. Now, ini unknown value. Dalam arti kata lain, kalau saya ada V23, maka saya boleh dapatkan V3. So, kalau ada V23, kita boleh dapat V3. Dan bila ada V3, kita boleh kira current across I3. Itu target kita. R3 kita sudah, R3 kita dah ada. So, mari kita cari terlebih dahulu V23. V23 is equals to I23 R23. Kita dah kira dalam bahagian 1. R23 bersamaan dengan 2 ohm. I23 pula sama dengan 12 ampere. Therefore, voltage across resistor 23, V23 is equals to 24 volt. Now, this voltage is equals to voltage across capacitor 3. So, voltage across capacitor 3 is also equals to 24 volt. Then, kita boleh terus kira I3 dengan menggunakan rumus V3 is equals to I3 times R3. So, V3 is equals to 24 volt. I3 times R3 is equal to 6 ohm. Dan kita akan dapat current across resistor 3 is equals to 24 divided by 6 is 4 ampere. So, itu dia
jawapan akhir bagi soalan ini. Ampere. So, mana markah dia? Kita nak tengok. Markah yang pertama ada pada konsep V2 is equals to V3 is equals to V23. Yang seterusnya, apabila kita kirakan V23 sama dengan 24 volt, so itu boleh dapat ganti. Dan yang terakhir sekali, jawapan dan unit yang betul. Ganti jawapan dan unit yang betul. Sampai kita dapat 4 ampere. So, itu adalah markah yang terakhir, GJU1. Total markah untuk soalan 3 adalah 11 markah. So, pelajar semua boleh kira dan tuliskan markah yang pelajar dapat di atas kertas jawapan masing-masing. So, itu sahaja video untuk soalan nombor 3. Sekian, terima kasih.